হাই দাদা ভণ্টি চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰত। এইটো আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত JNRCৰ ওচৰতে আছে, একদম লাগালাগি আছে। ইয়াতে বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহে, দেশ বিদেশৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। আৰু শুনিছোঁ মানে আইফোনৰ যোনটো মালিক তেখেতো আগতে আহিছিল, মানে ঘনাই ঘনকৈ আহিছিল পুৰা আগতে। আৰু আজি আহিছে মোৰ লগত ডাঙৰ দাদা, সি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব গৈছে। আপোনাৰ লগতে গোটেই চৌপাশৰ দৃশ্যটো দেখাইছোঁ, চাই লওক। এয়া চেণ্ডেল ৰখা ঠাই, ইয়াতে মই চেণ্ডেলযোৰ থৈ ল'লোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখিছেনে? আহক এতিয়া আমি সেৱা কৰি লওঁ ভিতৰত। ক'ত লৈ লওঁ? সেয়াটো কৰি লওঁ। হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰে হৰে। কি হয়? এই ৰাইচ আৰু চেনি লিখা আছে যে, চুগাৰ। बाकी हमें तो सारा यूज मिल जाएगा। ইয়াতে বাইদেউক লগ পালোঁ, বাইদেউ কৈ দিব মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। ইয়াতে বাইদেউ অলপ কৈ দিয়ক মন্দিৰৰ বিষয়ে। এইটো মন্দিৰ আমাৰ ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে 2021 চনৰ পৰা। আচলতে এইটো গুৱাহাটীত আগতে আছিলে, খাৰঘুলিত আছিলে মন্দিৰটো। খাৰঘুলিত আছিলে, এইটো 2009 চনৰ পৰাই আছিল। তাতে মানে ভাড়াঘৰত আছিলে, এতিয়া ইয়াতে আমাৰ নিজাকে এইটো কৰা হৈছে। অকল কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ, এইটো ইস্কন জানো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছ'চাইটি ফৰ কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছ। এইটো ইস্কনৰ, এইটো আমাৰ এটা হেৰি বেংগলোৰ ইস্কনৰ ব্ৰাঞ্চ। এইটো এনেকুৱা আমাৰ অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতে আছে এইটো মন্দিৰ। কৃষ্ণৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰভুপাদ, আমাৰ ইয়াৰে গুৰু প্ৰভুপাদজীয়ে গোটেই পৃথিৱীতে এই কৃষ্ণ শিক্ষাটো বিয়পাই দিছে, কৃষ্ণ ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়া বহুত ভক্ত হয়, ইয়াতে বহুত ভক্ত সমাগম হয়। আৰু ইয়াতে অন্য মন্দিৰৰ নিচিনা নহয়, অন্য মন্দিৰত এইটো ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত বেলেগ। যিহেতু আমাৰ এখানে আচলতে এইটো আমাৰ এখন স্কুলৰ নিচিনা। ইয়াতে আচলতে ভক্তিটো শিকিব পাৰি। অন্য মন্দিৰত গ'লে আমি ভক্তিটো শিকা নাযায়, ইয়াতে আমি ভক্তি কি বস্তু সেইটো শিকিব পাৰিব। বাকী ইয়াত স্কুলো আছে ন? স্কুলো আছে ইয়াত শিক্ষা দিয়া হয়। আৰু কোনফালে আছে স্কুলখন? স্কুলখন আমাৰ সিফালে তলত আছে। বাকী বাইদেউ ইয়াত আগৰ পৰা থাকা? মই এতিয়া মন্দিৰৰ লগতে জড়িত, আজি 9 বছৰে জড়িত। কি কৰি আছা? মই বিয়ে। তোমাৰ কাৰণে লাগেতো। চাই লওঁ আৰু এখন বেষ্ট কিতাপ, বেছি দামো নহয়, 150 টকা মাত্ৰ। আপোনাক তুমি নিজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা।
আৰু সৰু কিতাপ আত্মপলব্ধিৰ বিজ্ঞাপন বিজ্ঞান এখন কিতাপ পঢ়িলে তুমি নিজক জানিবা লগতে বেলেগ মানুহক জানিবা অ তোমাৰ কোৰ্চতো বহুত হেল্প হ'ব এখন এখনতো সৰু কিতাপ আনন্দ শংকৰ শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ কিতাপে আছে ন বহুত বেলেগ নাই শ্ৰীকৃষ্ণৰে আৰু মন্দিৰতে শ্ৰীকৃষ্ণ তাতে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এখন বেষ্ট এখন ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট চেলিং কিতাপ এখন কৰিছিলে ইয়াৰে কিতাপৰ हरे कृष्णा कहाँ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ये हम लोग का जो हरे कृष्णा मूवमेंट गुवाहाटी मंदिर है ये मंदिर पहले सांको हाउस में था गवर्नर हाउस के बगल में था सांको हाउस ये मंदिर वहीं पे था वहीं पे काफ़ी साल होने के बाद आज से करीब 4 साल पहले ये मंदिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है वहाँ पहले रेंटेड हाउस में था ये फिर अपना मंदिर हुआ अपना ज़मीन में अपना मंदिर बना इसके नीचे किचन है ये भी अपना ही है हर चीज़ अपना है यहाँ पे कोई रेंटेड नहीं हरे कृष्णा मूवमेंट गुवाहाटी ये नीचे है अक्षय पत्र किचन अक्षय पत्र एवरीडे जो 52,000 बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है वो किचन इसके नीचे में इसके नीचे में हाँ वो आप से गाड़ी वगैरह देख पाएंगे इसका जो और इसका जो हर चीज़ यहाँ पे देख पाएंगे आप नीचे इसका बहुत बड़ा स्टोर भी है एक तरफ ऑटोमेटिक प्लांट है इसका साइड इसके नीचे में ही है नीचे में ही है किचन ऑटोमेटिक प्लांट है हाँ ये एक किचन पहले अभी रेंटेड में था और आगे में करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे में था ये किचन पहले वही था फिर वो किचन यहाँ शिफ्ट हुआ हाँ वो भी रेंटेड में ही था वो भी भाड़ा पे लिया हुआ था रूम को अभी ये अपना सारा चीज़ इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है तो इसका आप देख पाएंगे सराउंडिंग देख पाएंगे आप जो गाड़ी वगैरह है हर चीज़ आपको देख पाएंगे जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्षय पत्र बाहर में लिखा हुआ है अक्षय पत्र फाउंडेशन हाँ लिखा हुआ है तो ये अक्षय पत्र फाउंडेशन जो है ये ड्यूटी करते हैं मिड डे मील दिया जाता है और हमारा मंदिर परमानेंट ये मंदिर परमानेंट ये रेगुलर जो नित्य सेवा होता है ना और कंप्लीट नित्य सेवा होता है एकदम मंदिर ओपन होता है 4:50 मतलब 4:15 पे मंदिर खुला रहता है तब से फिर 1 बजे बंद होता है फिर 4 बजे दोपहर को खुलता है फिर रात को 8 बजे बंद होता है एक कंटिन्यूटी से एकदम जो नियम से भगवान को सेवा के लिए जो नियम बनाया गया भगवान ने बनाया हम लोग का गुरुदेव प्रभुपाद जो बना के गया उसी हिसाब से कंप्लीट करते रहते हैं शुक्रिया और कुछ जाना चाहते हैं यहाँ पे मंदिर में जो एकदम लेफ्ट में है निताय गौरांग निताय बीच में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और एकदम साइड में है राधा श्याम सुंदर एकदम से हाँ एकदम बगल में और बीच में जो नीचे है 6 गुसाई जो महाप्रभु का जो 6 गुसाई है नीचे में है और ये जो बीच में हम लोग का 5 गुरुदेव है हम जो 5 गुरु है कंटिन्यूटी जैसे प्रभुपाद है हाँ और इसके बाद में जो फोटो है इनका भक्ति सिद्धांत श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका नेक्स्ट नाम है और इसका बाद में जो श्रीला गौड़ किशोर बाबा जी इनका नेक्स्ट है और इनका जो नेक्स्ट दिया हुआ है ये भक्ति विनोद ठाकुर शीला भक्ति विनोद ठाकुर शीला भक्ति विनोद ठाकुर हाँ और फिर नेक्स्ट इसका जो बाद में है जगन्नाथ शीला जगन्नाथ दास बाबा जी ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी ठाकुर हाँ ये पांच जो बिल्डिंग है कंटिन्यूटी है ये दिखाई दे रहा है नीचे में और इसका बगल में जो फोटो है जो वो है महाप्रभु का 6 गुसाई इनका 6 पार्षद इनका 6 जो है ना पार्षद बोलते हैं जो कि 6 जो खास है इनका वो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम
সেৱা কৰি আহিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰসাদটো খাই ল'লোঁ, কিন্তু আপোনালোকক জনাই দিওঁ ইয়াত কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসাদ পায়, আহক দেখাই দিওঁ। দাদা, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসাদ পায়? এটা পাব, এইবিলাক কেক আছে, ডাঙৰ কেক আছে, বাকী কেক আছে, এনেই পিজ্জা পায় বুলি পিজ্জা, শুনিছোঁ। বাৰ্গাৰ পায়। পায় ন? গধূলি পাব, গধূলি পায়। বাকী এইবোৰ কিনা আৰু এইবোৰ কিনিব লাগে। কিনিব লাগে। বাকী তাত ফ্ৰী আৰু তাত ফ্ৰী আৰু তলত 1 বজাৰ পিছৰ পৰা তলত প্ৰসাদ মহাপ্ৰসাদ দিব তাত তলত। ইয়াৰ ভক্তি ইমান টেষ্টি, আৰু এবাৰ ল, হওক খাই ল। ভক্তিটো যে ভক্তি কিন্তু তামাম টেষ্টি হৈছে। ভক্তি তামাম টেষ্টি। ভগৱানৰ হৰে কৃষ্ণ। আৰু এবাৰ লৈ ললো। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আৰু ঘৰত যাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়া আৰু যাওঁ। বাকী নেক্সট এটা ভ্লগত লগ পাইছোঁ। টাটা, বাই বাই।